بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة الكرام، جاءني مقال فأعجبني فأردت أن أقاسمه معكم. يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Tu es un homme mort, tu vas mourir, et tout le monde va mourir. Et le jour du jugement, vous serez tous en jugement devant votre Seigneur. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن. تصور وأنت تحاسب يوم القيامة وبينما أنت بين يدي الله يظهر لك خصوم أنت لا تعرفهم. Imagine, le jour du jugement, tu es devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va tous y passer. وَإِن مِّنكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. On va tous y passer. Et puis viendront des gens, des adversaires que tu ne connais pas. Des adversaires que tu ne connais pas. La ilaha illallah. من هم؟ ويخاصمونك أمام الله ويأخذون من حسناتك وأنت في أشد الحاجة لحسنة ترجح موازينك ليغفر الله لك. Le jour du jugement, quand tu as besoin de hasanat, il y a des gens qui viendront prendre des hasanat de toi. Pourquoi? يخاصمونك. Ils seront tes adversaires devant Allah subhanahu wa ta'ala. هؤلاء الخصوم الذين لا نلقي لهم بال في الدنيا. Ces gens-là, pour qui on ne prête pas attention في الدنيا. On ne prête pas attention à ces gens-là في الدنيا. Alors regardez أيها الإخوة. فكم من شخص وأنت تقود سيارتك يعتذرك بقصد أو بدون قصد فتشتمه وتمضي. سمعك أم لم يسمعك. Combien de personnes qui nous grillent une priorité par exemple, ou qui passent devant nous, et alors qu'on est en voiture, en guidant notre voiture, en conduisant notre voiture, on va l'insulter, sans le savoir. Des fois il nous a entendus, des fois il ne nous a pas entendus. On l'a insulté. Le jour du jugement il viendra. يخاصمك. فقد سمعك الله تعالى وأصبح خصيما لك يوم القيامة وأنت لا تعرفه. Allah il t'a entendu et le jour du jugement il sera ton adversaire et toi tu ne le connais même pas. وكم مرة رأيت شخصا لا تعرفه في الشارع فعلقت أمام من معك على لبسه أو شكله أو هيئته أو تصرف قام به. Combien de fois tu vois quelqu'un passer dans la rue et ben tu fais des commentaires sur comment il est habillé ou comment il dit ou comment il fait ou comment il est ou comment il a fait quelque chose. Peut-être que lui il t'a pas entendu, mais Allah subhanahu wa ta'ala il t'a entendu. Et le malaïka, ce dont on a parlé la dernière fois, ils ont inscrit ce que tu as dit. وَسُجِّلَتْ عَلَيْكَ غَيْبَةٌ. Et on a écrit sur toi une médisance. وسيكون لك خصيما يوم القيامة. Et le jour du jugement, il sera ton adversaire. وكم مرة تشاجرت مع شخص ما. Des fois, on se met en colère et on est en colère contre quelqu'un et on se met à se crier dessus et on insulte sa mère, on insulte son père ou on insulte sa famille. Ok? Toute sa famille ne t'a pas entendu, mais le malak il a noté. Allah subhanahu wa ta'ala sami'ak. وكم مرة وأنت في حوار مع شخص وما تحدثتم في أمور أحد البلدان فقلت عنهم مثلا الشعب الفلاني كذا وكذا. Tu parles d'un peuple, un peuple entier. Tu dis ces gens-là ils sont comme ça et comme ça. اليوم القيامة الشعب هذا يخاصمك. فالإنسان يقول كلمة لا يلقي لها بال. لا يلقي لها بال. Il dit une parole, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'il dit. ويوم القيامة تخاصمه. ولم يقف في بالك أنه يوم القيامة سيقف هذا الشعب كله أمامك ويخاصمك أمام الله. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Et nous placerons les balances le jour du jugement dernier. Et nous placerons les balances le jour du jugement dernier. فلا تظلم, nul ne sera lésé. فلا تظلم نفس شيئا. Il ne serait-ce une graine de moutarde, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'apportera. Comme quoi, tout ce qu'on a fait, ou ce qu'on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala سيحاسبنا عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس? Vous savez celui qui a fait faillite? فقال المفلس فينا من لا درهم ولا له ولا متاع. المفلس فينا, celui qui a fait faillite, celui qui n'a pas un dinar, qui n'a pas un euro, il n'a rien.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي celui qui a fait faillite dans ma communauté من يأتي يوم القيامة celui qui viendra le jour du jugement بصلاة وصيام وزكاة il viendra avec une prière avec une jeûne avec une zakat ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. Il viendra le jour du jugement, il a insulté celui-là, il a médit celui-là, il a mangé l'argent de celui-là, il a frappé celui-là. فيعطى هذا من حسناته. Celui-là il prendra de ses hasanat. وهذا من حسناته. Et le deuxième prendra de ses hasanat. فما يقضى عليه فإن فنيت حسناته pardon. فإن فنيت حسناته. Et quand tous ces hasanats seront partis, أخذ هو من خطاياه. Et lui, il va prendre de leurs méfaits, il va prendre de leurs péchés. فَتَثْقُلْ عَلَيْهِ فَيُطْرَحُ فِي النَّارِ. Il sera rempli de ça et il sera jeté en enfer. فانظر رعاك الله كم خصيما سيأتي يوم القيامة ليقتص منك ويأخذ منك حسناتك ويرمى عليك من سيئاته. Regarde, حفظك الله, regarde toi le frère, regardez mes chers frères. Combien de chassim, combien d'adversaires viendra le jour du jugement? Et combien de fois on entend les médisances là dans la mosquée? On parle sur un tel, on parle sur un tel. Et on pense que parce que nous sommes en prière ici à la mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala sayaghfiru lana. Man a'ana ala qatli muslimin wallaw bi shitri kalima ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ja'a yawm al-qiyamah maktubun ala jabinihi a'isun min rahmatillah. Celui qui aidera à tuer un frère ou tuer un musulman, celui qui dit la ilaha illallah, il viendra le jour du jugement, écrit sur son front, Isun min rahmatillah. C'est-à-dire, il n'a aucun espoir sur la miséricorde de Dieu. فإن غضبت وزل لسانك وشتمت أحدا أو قذفته فعجل بالاستغفار لك وله وادع له ولأهله. Si tu as fait une faute en traitant quelqu'un de n'importe quoi, عجل بالاستغفار, tout de suite, إن الحسنات يذهبن السيئات, tout de suite, استغفر الله, et puis fais le dua pour toi et pour lui. عسى الله أن يغفر لنا وله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين واغفر لمن أخطأنا بحقهم بقصد أو دون قصد وارحمهم وارحم أهليهم وتجاوز عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولانا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم احفظ المسلمين في هذه البلاد يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في هذه البلاد. اللهم من أراد بالمسلمين والإسلام خيرا فسقه إلى كل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فصب الشر على رأسه يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله.